pink siya, medium on tag Anisa. Ewan ko anong brand niya, pero be, ang ganda niya, mga be. Ang ganda, iyo, para kang fairy. Oh, mini dress, oh, bebe, oh. Oh, medium to, best fit small med lang. Code ako ng mine, Fairy God. Oh, para hindi nyo mahulaan. Code Fairy God 280. Ang daming maganda sa meaning akyat. Oh, mine Fairy God. Ate, na, marami pong maxi. Mas marami akong pinaplansyang maxi, ha? Oh, next tayo, mga madam. Oh, Maria. Favorite ni Nika. Beginning boutique to, ha? Self-tie. Okay, self-tie to. Mga bet corset yan, ha? Ayan yung mga uso nyo, oh. Yung mga bet nyo. Oh, large. Size large. Code ako self-tie. Oh, mine ako self-tie, ha? Oh, mine self-tie 280. Lahat mini 280. Still or lock na lang po. Size large po pa corset, ha? Ayan siya. Oh, mine Fairy God. Okay. Oh, yours na to, Maria Ornopia. Oh, be, yours na to, ha, Ornopia. Ang ganda nyo, ha. Wala si ano. Ito, Maria Ornopia. Oo, 380. Oh, next. Ay, putik. Oh, next, madam. Okay, oh, Maria Ornopia. Sabi niyo, magaganda eh. Oh, Maria Ornopia, parehas. 380. Oh, next mga sis. Ito ba, another self-tie. Okay. Wala, 280 lang yan ha. Princess Polly brand nyo ulit. Another large. Princess Polly, large size. Self-tie ulit. Oh, may nako Polly. Polly 280. Oh, may nako Polly. Polly 280 mga madam ha. Marami pong maxi ha ate. Okay, may nako. Wala kang comment FM. Kaya nagulat ako wala kang mine. Wala. Okay. Oh, ayan mga madam ha. Mine, Polly. Okay, Polly. Ate Tao. Tama ba, Polly? Ang kapal. Large to ha. Tao Garcia. Oo, Ate Tao. Ay, wait lang. Nag-delete. Okay, large to. Ayo! Ayos, Ate Eli.